Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Komora za sagorevanje. Polako otvorite vrata peći kako se nakupljeni pepeo ne bi razleteo usled brzog pokreta. Izvadite ložište i očistite sve otvore od pepela i šljake. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratite nazad i pažljivo postavite na svoje mesto. Čišćenje je svakodnevno. Komora za pepeo. Za uklanjanje ostataka sagorevanja peć je opremljena pokretnom pločom, maskom. Za detaljno čišćenje uklonite masku odeljka za pepeo odvrtanjem 3 zavrtnja za fiksiranje. Unutra se nalaze 2 posude za pepeo, koje se čiste usisivačem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Prilikom ponovnog sklapanja uverite se da ploča čvrsto naleže uz peć. Čišćenje je svakodnevno. Staklo čistiti suvom krpom. Podrazumeva se da je staklo hladno. Čišćenje po potrebi. Turbulatori. Svakog dana očistite cevi izmenjivača tako što ćete ručicu za otvaranje vrata peći uvući u držač sa zadnje strane peći i okrenuti nekoliko puta u smeru kazaljke na satu i suprotno. Čišćenje je svakodnevno. Cevi izmenjivača. Na svakih 3 do 4 dana obavezno očistite dimne cevi izmenjivača komore koje se nalaze iznad ložišta. Čišćenje se vrši četkom koja se isporučuje uz peć, povlačenjem četke po vertikali gore-dole po nekoliko puta kroz svaku cev. Čišćenje je na 3 do 4 dana. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koji mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje svakog meseca.